अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का फालाकटा प्रखंड समिति आज शुक्रवार को संपन्न हुआ। संगठन सूत्रों मुताबिक हर 3 साल में संगठन की ब्लॉक कमेटी का नवीकरण होता है। आज शुक्रवार को विभिन्न नेताओं की मौजूदगी में फालाकटा प्रखंड समिति का नवीकरण किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन फालाकटा प्रखंड के जटेश्वर सुकांत भवन में समिति के सदस्यों के साथ समिति का नवीकरण किया गया। इस दिन प्रखंड की पुरानी समिति के कुछ सदस्यों को बदलकर फालाकटा प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मीराम हेम्ब्रम, सचिव बुधू लाकड़ा और कोषाध्यक्ष चंद्रबान उरांव को फिर से नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं आदिवासी विकास बोर्ड अध्यक्ष बिरसा तिर्की, वर्किंग प्रेसिडेंट तेज कुमार टोप्पो, जिला अध्यक्ष बबलू लाकड़ा आदि उपस्थित थे। আজকে বিশেষ করে এখানে আমরা এসেছি অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ফালাকাটা ব্লক ইউনিটের পক্ষ থেকে। আজকে যে কমিটি এখানে ছিল সেই কমিটির আজকে রিনিউয়াল হচ্ছে। আমাদের যে কমিটি আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সেটা 3 বছর আমাদের যে মেয়াদ, সেটা যে কোনো কমিটি হোক তার মেয়াদ 3 বছর। ফালাকাটা কমিটির সেই মতে 3 বছর হয়ে গেছে। আজকে পুনর্গঠন এবং সামাজিক সচেতনতার জন্যই আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা করেছি। কে কে উপস্থিত রয়েছেন আজকে এখানে? অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী পদ্মভূষণ বিরসা তির্কি মহাশয় এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তথা প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাননীয় তেজ কুমার টপ্পো মহাশয় এবং বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি এবং সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত রয়েছেন।